हेलो फ्रेंड आउ एक नुआ वीडियो को आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। इंटरनाल असेसमेंट 1 9th क्लास रो क्वेश्चन आंसर आम आज डिस्कसन करवा। ओस्तारू क्वेश्चन आसी जाइए। टाइम आमर दे 40 मिनिट समय आम पाखे अच्छी 30 मार्क रो परीक्षा हम। प्रथम देख सर्वप्रथम आम कौन अच्छी नेम ऑफ द स्टूडेंट निज निज ना लिखे ये रोल नंबर आप निज निजर स्कूल रोल नंबर लिखे सेक्शन ए बी सी जहाँ अच्छी आपने लिखे आपण मानकर क्लास टीचर जी अच्छा से सब्जेक्ट टीचर से मैंने आम सिग्नेचर करेंगे। ओके देख फास्ट अच्छे आम कौन प्रियोरिटी टेस्ट अच्छी प्रियोरिटी टेस्ट 10 मार्क अच्छी। चलो आम सब जाक डिस्कसन करवा। देख प्रथम देला शून्य स्थान पूरण कर एक आई रे देला कौन ऑटोमोबाइल शब्दटी डैश और डैश शब्दरू सृष्टि माने ऑटोमोटिव आपण मैंने पाठ पढ़ुंट माने ऑटोमोबाइल कौन जाना पड़ो। आर आंसर प्रथम पेज रे ही अच्छी नवम क्लास रो 1 नंबर पेज रे ही अच्छी ऑटोमोबाइल शब्दटीर डैश और डैश शब्दरू आसी। ऑटोमोबाइल शब्दटी आम कौन ऑटोमोबाइल माने कौन दुईटा शब्द अच्छी ऑटोस आउ गोटे मोबाइल। ऑटोसटा हूँ आम ग्रीक वर्ड ऑटोस अर्थ हूँ कौन स्वयं बा स्व सिन मोबाइल ये हूँ आम लाटिन वर्डटा मोबाइल लाटिन वर्ड शब्द हूँ कौन मुवेबल बा गतिशील। तेणु ऑटोमोबाइल शब्दटी क्यों क्यों शब्द आसी ग्रीक आउ लाटिन शब्द आसी जार अर्थ हूँ स्वयं गतिशील बा स्वयं चालित बुझिपारे। तेणु ऑप्शन आई रो आंसर कौन हम ग्रीक और लाटिन शब्द द्वयरू सृष्टि। ऑटोमोबाइल शब्दटी ग्रीक और लाटिन शब्द द्वयरू सृष्टि। ओके से डबल आई रे पचारे कौन मेसोपोटामिया रे ख्रीष्टपूर्व डैश रे चक भवन होइथिला एवं यह डैश वर्ष पुराना अटे। अति सहज क्वेश्चन ता परवर्ती पेज रे अच्छी 2 नंबर पेज रे अच्छी कौन मेसोपोटामिया रे ख्रीष्टपूर्व केबे होइथिला ना 3505 रे चक्कर उद्भावन होइथिला। कोड होइथिला मेसोपोटामिया रे। ओके जोड़ा कि एबे इराक ईरान रोले आम ना जानी मेसोपोटामिया बर्तमान इराक ईरान शुणा जाउछि। हेले यह केते वर्षर पुराना होउछि यह होउछि 5500 वर्षर पुराना। हेले यार आंसर दुईटा हम कौन कौन ख्रीष्टपूर्व 3500 ये है 5500 वर्ष पुराना अटे। ओके से ट्रिपल आई देख पचार कौन महाभारत युद्ध रे अर्जुन रथ डैशों द्वारा चालित होता। यहाँ आपण मैंने बही तो लिखाई कि बही न पढ़ी भी आपण मैंने जानी आमर तो महाभारत देखीच महाभारत रे अर्जुन कौन करते रथ जो श्रीकृष्ण चलाउथिले रथ ना नहीं श्रीकृष्ण रथ चलाउथिले अर्जुन पछरे बसी युद्ध करथिले। हेले से जो रथ रे बसिथिले किए टाणुथला से रथटा को अश्व बा घोड़ा घोड़ा जो तुम कहूछ सार अर्थटा कौन अश्व मान द्वारा चालित होता। महाभारत युद्ध रे अर्जुन रथ अश्व मान द्वारा चालित होता। आर आंसर हम अश्व। सेहीपरि आईवी रे पचार कौन हाराहारी डैश जन मनुष्यों क्षमता गोटे अश्व बल सह प्राय समान थाए। हाराहारी केते 10 रु 12 जन मनुष्यों क्षमता गोटे अश्व बल सह प्राय समान अटे। तार अर्थ है कौन 10-12 जन मनुष्यर जी बल बा 10 जन 12 जन मिसिकी जी बल बाहर घोड़ार गोटे घोड़ार से बल है ये कार अधिक बल है गोटे घोड़ार अधिक बल बुझला ताकू कहूँ कौन ना अश्व बल। सेहीपरि आर आंसर कौन हम 10 रु 12 जन मनुष्य। ओके सेहीपरि 5 नंबर भी रे पचारे कौन डैश मसीह अंतर्दहन इंजिन उद्भावन होता। अति सहज क्वेश्चन पूरा सब जाना कथा। ओके केबे होता आमर अंतर्दहन इंजिन 1806 मसीह अंतर्दहन इंजिन होता 1806 मसीहा। सेमती बाह्य दहन इंजिन बा बाष्पीय इंजिन केबे होता ना 1672 मसीह बुझला। यहाँ आमर थिला कौन बाह्य दहन इंजिन जो बाष्पीय चलित इंजिन जो खेलना गाड़ी मॉडलटा होता बुझिपार 1672 मसीह से होता। किंतु एटार आंसर कौन हम अंतर्दहन इंजिन बोले आमर जो आईसी इंजिन बा सी इंजिन कहूँ अंतर्दहन इंजिन यहाँ आमर केबे होता ना 1806 मसीह होता। फिर आंसर हम 1806। सेहीपरि 1885 मसीह जर्मनी डैश व्यावहारिक जानर नूतन मॉडल निर्माण करते। 1885 किए आमर इंजिन बाहर करता नूतन मॉडलटा काटला जोटा कि व्यवहारिक हो पार्ला ना हूँ कार्ल बेंच। ओके ये हूँ गोटे जंत्री
ଜର୍ମାନୀର ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକି ସେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। 1885 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ କାର୍ଲ ବେଞ୍ଚ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଥିଲା କ'ଣ ୱାଟର ୱାଗନ୍, ମୋଟର ୱାଗନ୍, ସେ ଗାଡ଼ିର ନାଁ ଥିଲା ମୋଟର ୱାଗନ୍, ଯାହାର ଚକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କେତେ ମାତ୍ର 3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି 4 ଚକିଆ ଯାନ କାର୍ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କାର୍ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ମୋଟର ୱାଗନ୍, ଯିଏକି କାର୍ଲ ବେଞ୍ଚ ବାହାର କରିଥିଲେ 1885 ମସିହାରେ, ତା'ର ଚକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ମାତ୍ର 3। ଓକେ, ରିକ୍ସା ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ତା ଚିତ୍ର। ଦେଖ ହେଲେ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କାର୍ଲ ବେଞ୍ଚ। ସେହିପରି VIIରେ ଦେଖ କ'ଣ କଲା, ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଜନପ୍ରିୟ ମଡ଼େଲର ନାମ ଡେସ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଅତି ସହଜ। ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଜନପ୍ରିୟ ମଡ଼େଲର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା ମୁଷ୍ଟାଙ୍ଗ। ଓକେ, ମୁଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟ ମଡ଼େଲର ନାମ। ସେହିପରି VIIରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମୋଟର କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ମୋଟର ଯାନର ବା ଉଦ୍ୟୋଗ, ହେଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମୋଟର ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସେଇ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ହେଲା ନା BM ବିର୍ଲା। ଓକେ, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଅଛି BM ବିର୍ଲା, ଆର ଆନ୍ସର ହେବ BM ବିର୍ଲା। ସେହିପରି IXରେ ଦେଖ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର ଗାଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ଆମର ଆମ୍ବାସାଡ଼ର ହେଉଛି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମୋଟର କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ କିଏ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ, BM ବିର୍ଲା। ସେ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ମଡ଼େଲଟା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର। ହେଲେ ଏଇଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଲା ନା 2014 ମସିହାରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଓକେ, 2014 ମସିହାରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆର ଆନ୍ସର ହେବ 2014। ସେହିପରି Xରେ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଜାପାନର ସୁଜୁକି କମ୍ପାନୀ ସହଯୋଗରେ ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆର ଆନ୍ସର ହେବ 1983 ମସିହା। 1983 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ଜାପାନ କମ୍ପାନୀ ମିଶିକିରି ମାରୁତି ସୁଜୁକି, ମାରୁତି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର, ସୁଜୁକି ହେଉଛି ଜାପାନର, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି 1983 ମସିହା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ 10ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର 10ଟି ଆମେ କଲେ ପ୍ରିୟୁଡି ଟେଷ୍ଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଆର ମଧ୍ୟ 10ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲା 2 ନମ୍ବର ଆଇରେ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ଅଟୋମୋବାଇଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଥିଲି ପ୍ରିୟୁଡି ଟେଷ୍ଟର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱ, ଅଟୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ବା ସ୍ୱ, ମୁଭେବଲ୍ ବା ଗତିଶୀଳ। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଟୋମୋବାଇଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେୟା ହିଁ ଲେଖିପାରିବେ। ଏହା 1 ନମ୍ବର ପେଜ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ 1 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 2 ନମ୍ବରକୁ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଦେଖିଦିଅ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦିଅ, ନହେଲେ ଆନ୍ସର ତା'ର ଦେଖ। ଇଏ ହେଲା ଅଟୋମୋବାଇଲର ଅର୍ଥ। ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଟୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ୱ। ସେପରି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ମୋବାଇଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଭେବଲ୍ ବା ଗତିଶୀଳ, ସ୍ୱ ଗତିଶୀଳ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱ ଗତିଶୀଳ, ଯେ ନିଜେ ନିଜେ ଗତି କରେ, ତାକୁ ଆମେ ଅଟୋମୋବାଇଲ କହିଥାଉ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା 2 ନମ୍ବରର ଆଇର ଆନ୍ସର। ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ, ବହି ଅଛି 1 ନମ୍ବର ବହିରେ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପଚାରିଲା ମାଟି ଚକର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ ଥିଲେ? ହେଲେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ, କେଉଁଠି ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଚକର ଖେଳଣା ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଆନ୍ସର ହେବ ମାଟି ଚକର ଉଦ୍ଭାବକ ଥିଲେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ଓକେ, ଆର ଆନ୍ସର ହେବ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଚକର ଉଦ୍ଭାବକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓକେ, 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏହା। ସେହିପରି 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଥିଲା, କେବେ ଚକଯୁକ୍ତ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମାଲ ପରିବହନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ହେବ କେତେ 3200 ମସିହା। ଓକେ, କେବେ ଆମର ହୋଇଥିଲା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ମାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା 3200। ଆର ଆନ୍ସର ହେବ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇର ଆନ୍ସର ହେବ 3200। ସେହିପରି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାନରେ ସ୍ପୋକ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟିତ ଚକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାନରେ ସ୍ପୋକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଖାଡ଼ି କହୁଛୁ, ସାଇକେଲ ଖାଡ଼ି ଦେଖିଛ ନା, ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଖାଡ଼ି ସ୍ପୋକ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାନରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ନା ହାଲୁକା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଯାନରେ। ଆର ଆନ୍ସର ହେବ ହାଲୁକା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଯାନରେ ସ୍ପୋକ୍ ସମ୍ପାଦିତ ଚକ ଆମର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ବୁଝିଲା?
आंसर हम कौन हालुका एवं द्रुत गतिशील जान। सेपरी 5 नंबर भी कौन पचारा चक अख क्यों स्थान में संयुक्त होता है चकर अखटा आमर क्यों स्थान संयुक्त होती ना केन्द्र रे आंसर भी आंसर हम कौन केन्द्र रे। सेपरी भी आई रे कौन पचारा अश्व क्षमता बा हॉर्स पावर कहले कौन बुझ देखो 9th गोटे प्रकार देती 10th गोटे प्रकार देती आपण मान बही कि 9th कौन देती आम से देखा कहीं 9th क्वेश्चन आंसर चली देखो अश्व क्षमता बा हॉर्स पावर कौन 10 कि 12 आर आंसर देखो देखो आर आंसर हूँ गवेषणाबद्ध फल जना जाए जे गोटे घोड़ार क्षमता प्राय हारे 10 कि 12 10 ରୁ 12 जन लोकों बल सह सामान यही सृष्टि 2 चकिया गाड़ी गुड़िक अश्व द्वारा टणागला फलत अश्व चालित गाड़ी द्वारा परिवहन करा जायतिला ये हूँ अश्व क्षमतार कौन संज्ञा ओके 10 कि 12 जन मनीष बल सहित सामान ये हूँ तार आंसर ओके जी परवर्ती क्वेश्चन को परवर्ती क्वेश्चन देख केबे गाड़ीर प्रथम नमूना खेलना मॉडल प्रस्तुत करा जायतिला बा होइतिला आमर जो खेलना गाड़ी मॉडलटा होता है डीजेल इंजिन बोली जना जाइतिला सेटा केबे होइतिला ना आमर 1672 मसीहा हार आंसर कब हम 1672 मसीह गोटे खेलना गाड़ी मॉडल प्रस्तुत कराइला जहाँकि डीजेल इंजिन सॉरी कौन बाष्पीय चालित इंजिन बोली जना जाए आर आंसर हम 1672। तापर दिबा भी डबल आई रे ट्रिपल आई रे कौन पचारा भारतीय प्रमुख कार उत्पादन कंपनी माने मुख्यतः केतोटी समूह विभक्त अटंती आर आंसर हम केते ना 3टी हेले कौन कौन देख भारतीय प्रमुख कार कंपनी जो उत्पादन कंपनी गुड़िक अच्छा 3टी समूह विभक्त होती कौन कौन प्रथम हूँ दक्षिण द्वितीय है पश्चिम तृतीय है उत्तर और दक्षिण समूह ओके। तापर आईएक्स रे पचारा कौन केउ सहर को डेटेड ऑफ इंडिया रो बृहत कार उत्पादनकारी सहर बोली कुआ जाइछि एडा हम कौन चेन्नई डेटेड ऑफ इंडिया माने कौन ना उत्पादन प्रमुख शिल्पांचल क्या कहुछि उत्पादन प्रमुख सीमांचल क्या कहुछि आमर चेन्नई आंसर हम आर कौन चेन्नई। सेहीपरि 10 नंबर कौन पचारा एक्स रे मारुति उद्योगर प्रथम कार मॉडल नाम कौन एटा अति सहज मारुति उद्योग जो है आमर 1983 मसीह भारत आउ जापान मिसिकी मारुति उद्योग आनिले 1983 मसीह आनिले हेले यही जो मारुति उद्योगर प्रथम मॉडलटा कौन ना मारुति 800 प्रत्येक स्कूल को प्राय आमर जो आसला ऑटोमेटिक सेक्टर सब जो लैब पे सब आसी कार गुड़ी प्राय मारुति 800 अच्छा आम स्कूल भी आसी मारुति 800 हेले मारुति उद्योगर प्रथम कार गाड़ी मॉडल नाम कौन मारुति 800 मन रख अति सहज क्वेश्चन। तापर आम जा परवर्ती क्वेश्चन लंग क्वेश्चन को एक्सप्रेशनल कंपोनेंट देख 10 मार्किया क्वेश्चन कौन आसी 3 नंबर रे चक्कर उद्भावन किपरि होइतिला वर्णना कर किंबा भारतर प्रधान कार उत्पादन कंपनी गुड़िकर तालिका प्रस्तुत कर किंबा भारतीय कंपनी एवं अन्य देशर कंपनी गुड़िर नाम एवं लोगोर तालिका प्रस्तुत कर ये 3टारू आपण मैंने कोड़ा भी गोटे मध्य करि पारिबे। देख चक्कर उद्भावन किपरि चलो आम आलोचना करवा सेटा चक्कर उद्भावन देख चक्कर उद्भावन आम इन्वेंशन ऑफ व्हील है यहाँ सब आपण मैंने लिखिए जानी रख जे चक्कर व्यवहार मनीष सभ्यतार आरंभ होती से समय चक एक प्रधान यांत्रिक उद्भावन बोली विवेचित माने चक को प्रथम यांत्रिक उद्भावन बोली आम विवेचित कर बहु प्राचीन कारीगरी कौशल द्वारा यही चक उद्भावन होता जहाँकि केतेक तत्व उपर आधारित से तत्व जहाँ देख आमर अच्छी ब्रोंज युग अच्छी प्रस्तर युगर अच्छी हेले साधारणतः आम केबे कहते ना 1935 मसीहा 3500 ख्रीष्टपूर्व 3500 आमर कौन होती मेसोपोटामिया रे आमर चक्कर उद्भावन होइछि बोली आमे जानिछन्ति सेटा हेइतिला केते वर्ष पुराना ना 5500 वर्ष पुराना बोली आमे जानिछन्ति ये थिला आम चक प्रासमय आसला कौन काठमुंडा चक आसला तापर कौन आसला काठ चक आसला तापर आसला कौन ना आमर गोलाकार जो एटा स्पोक युक्त बा आमर होला एक्सिल युक्त चक आसला स्पोक युक्त एक्सिल युक्त चक आसला यहीपरि भाव आम चक्कर
ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ କରିପାରିବା। ଓକେ, 3 ପ୍ରକାର ଚକ ଅଛି। ଚକର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହୁଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଓକେ, ହୁଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏପରି ଆପଣମାନେ ଚକର ଗଠନ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖ କିମ୍ବାରେ ଦେଲା ଭାରତର ପ୍ରଧାନ କାର୍ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆମର ଭାରତରେ କ'ଣ ଜେନେରାଲ ମୋଟର ଅଛି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମୋଟର ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଆନ୍ସର ଭାରତୀୟ ମୋଟରଯାନର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଏପରି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଅଛି ସବୁ। କ'ଣ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ? ଦେଖ ପ୍ରିମୋ ପଦ୍ମିନୀ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜେନେରାଲ ମୋଟର, ଫୋର୍ଡ, ହୁଣ୍ଡାଇ। ଓକେ, ওরা ସବୁ ଓମିନି, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଞ୍ଚ, ବେଲୋର, ওরা ସବୁ ଆମର ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ। ଓକେ, ଏଇସବୁ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିକି ସବୁ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ତୋଳି ଉଠିଛନ୍ତି। ସେମିତି ମାରୁତି ସୁଜୁକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ। ଓକେ, ଜାପାନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟାଇ ଅପ୍ କରିକିରି ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ। ଜେନେରାଲ ମୋଟର, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଟାଟା ମୋଟର, ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ, ଲର୍ଡସ ରୋଭର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାରତୀୟର କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଉଠିଲା। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଏହିପରି କିମ୍ବାରେ କହିଲା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନାମ ଲେଖ। ନାମ ଏବଂ ଲୋଗୋର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମାନେ ଲୋଗୋ ମାନେ ଦେଖିଛ, ଦେଖ ଆମର ମୁଁ ଲୋଗୋ କହିଲି ଏବେ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଲୋଗୋ। ଓକେ, ଇଏ ଯେମିତି ହୋଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ, ବୁଝିଲା? ଏମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଲୋଗୋ ଥାଏ। ସେ ଲୋଗୋ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଲୋଗୋ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଗୋ ଅଛି। ସେ ଲୋଗୋ ଯାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ କହିଛି। ଓକେ, ହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 2024 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିପାରିବେ। ଜାଣ ଆଉ ଶିଖ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବଜେକ୍ଟଟି ବହୁତ ସହଜ, ଅତି ସହଜ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଅତି ସହଜ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଥାଉଛି କି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହଁ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର, ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, 9th କ୍ଲାସ୍ର ହେଉ କି 10th କ୍ଲାସ୍ର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କ୍ଲାସ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।